So ngayon guys, steak night namin. Si Kuya nagpe-prepare na. Kuya, anong gagawin mo ngayon? Steak night. Kaya nagpe-prepare ako ng hiwa para sa ating client. Yun oh. Marination niya, dadagdagan niya na lang yan guys. So mamaya papakita ko sa inyo. Tenderloin to, napakasarap. Kaya Yung galawang ping-ping. Yan, sarap. mamula-mula. Unang kagat, gout agad. Anong order kuya? Medium rare. Medium rare. Chief cook in Philippines. Number 1. So yan mga partner ko dito. Sa sasanda namin guys. One medium rare. Medium rare. Medium rare. One medium rare. First medium rare. Medium. Medium rare. First medium rare. Thank you. Hi ma'am, good evening. I like some steak. Yeah, good. Medium or medium rare? Medium.